Cepon Nabi Muhammad fayasbiqu alaihil kitab, sudah ditulis ahli surga lakona bagus ke surga kurang sakelan karo kapan mati ala ko coba ku tak burung saya masuk surga auba masuk neraka. Bahaya tak bahaya? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihil kitab. Beda orang ini ke coba lakona tak toman ala ko ibadah rang lakona maksiat melolok. Cepon Nabi Muhammad fayasbiqu alaihil kitab, orang ni kala karla itulis pamasuk neraka, takdir la karena masuk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, saking dari cubang sampai orang ni ke neraka kali sakelan saya masuk neraka. Fayamalu bi amali ahlil jannah, king kapan para mati apa hatobot pahala ko bagus. Fayadkhuluha, burung saya masuk ada ka neraka, auba masuk surga. Jadi mun nggak nikah di sekolah ben sampean tak bangki saya mati na bagus nikah. Kau bangki, saya bagus makin belum tentu mati na bagus. Saya coba makin belum tentu mati na coba ada aman makin tak bangki. Maka nanya on Allah mantar gula benajunan seta husnul khotimah asango la ilaha illallah amin. Abo tak bangki kata bangki. Benih mangken ukuran orang ni, benih mangken ni orang ni bisa senik bisa, tapi orang ni tentu aki ketika setan. Makanya lambak itu mabukan bah berdisi Iran. Bilanya benakan dada kastana pon pada beda, bila dapat dak kerungan setan asari kenengan. Setan nyoba apa ropa nyupre orang atau roa beda aropa embuna beda aropa kuruna. Tak kok buru ke timur jubuk mayung kok buru asakale. Beda pengajian ibri isi Iran mati ya lama ke tako eko mau ibri isi Iran sini ketako dia hah oh munda ya PPPK lompang oh lo tako ngaku pak bibir ceruk saloni mun beda janda pirang hula nambah abini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Fawaid seampun molang dek kaula ajunan dek selerana beten kaula amul jaaki beten kaula ta'zimi juga para masyayikh selain ajunan Kiai Haji Hisham Rahbini Bazar, Kiai Haji Ahmad Zaki, Kiai Haji Muhammad Khairul Umam, Kiai Haji Subahari, Kiai Ahmad Mukhlis Muqaddas, Kiai Muhammad Hafidh Ali, Kiai Haji Sa'dul Kiram, Kiai Ahmad Muafiq, Kiai Khairul Muafiq,
ben seteja para guru, seteja para kiai sehadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun alengki. Juga tak kalep ajunan Kiai Haji Nuruddin, Kiai Haji Muzaki, Kiai Hamdani, juga ajunan Kiai Zuhri Ardhidha. Tokoh masyarakat secara istimewa, ajunan pemangku Desa Tanjung, sebeliau hadir kak dinto tempat engki kak dinto Bapak Badrus Sofi, sarjana ekonomi. Bendek seteja para rabu, para undangan, dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki, ban beten kaula yakin ajunan imul jaaki Allah. Sepertama nyereng amuji da Allah kalaban asyukur alhamdulillah. Di kesempatan mangken kaula ban ajunan etakdir alengki apolong dalam kabadaan ibadah. Semua keabani cuma apolong itancung tapi sampai ke akhirat kaula ajunan pakun dalam kabadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam nyereng atau rakidak Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan manter tetia orang seefek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat. Amin Allahumma amin. Nyuun sapora manabitan kula de pang lambat. Dan gula mulai dari awal lah karena ajanci kalau setengah 11 istiwa. Tapi karena jalan lagi masuk dari luar dan gula depak dekat dinto pokol 11 istiwa. Dan gula berangkat dari Compok kat dinto pokol beluk hadirin iki. Karena perjalanan jauh pasti masuk ke Compok jalan juga lebih dalam dan saya masuk ke kantor. Jadi tak bisa ngawal nyuun sapora. Dek seteja para rabu atas keterlambatan dan gula. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Orang saya tegak dinto ide lumpan sapanapan hadis ede buaki bahwa persis pada ben kaula ajunan seodi kak dinto cuman alam masih lain. Jadi orang mati kak dinto persis pada ben kaula ajunan cuman alam masih tak padu dengan kaula ajunan. Dari mafhum pada sepenapan hadis, bahkan bersitung debu dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mujaddid pertama menyatakan, innama khuliqtum lil abadi wa innama tangkiluna min darin ila dar. Ajunan nik aslinya lo mate. Ada ceritana orang mate. Seenya mai mate nika aslina cuma ngalenah kaula ajunan dari situng alam ke alam selain. Jadi benih pahmati mari benih. Jadi mati gak dintok ngalenah manusia dari situng alam ke alam selain. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an bagaimana manusia itu dihidupkan dan dimatikan sampai dua kali sareng Allah. Makin gula benajunan beda alam sekaping telo. Sepertama beda alam lambeknya mana alam azali. Ini penciptaan ruh pertama kali sebelum badan ni kayak ikhlas sareng Allah. Jadi roh na ajunan ni kemulai lamba ampun beda. Le roh ni sareng Allah mintai persaksian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Roh ni seteja ampun tanya aki sareng Allah. Wahai para ruh, apakah saya ini Tuhan kamu? Cepon eruh qalu bala syahidna engki dan gula nyaksaan ajunan pangeran kaula. Cepon ulama anak perlu ni kami epentai persaksian Allah sebagai Tuhan mak lebu dian i akhirat orang-orang sekapir ni kebeda alasan untuk pebeli dek neraka na Allah karena roni keseteja ampun pernah ngakoh ce Allah ni kalakar pengi. Lah ketika ruh berada di alam azali mulai lamba lah samangkenan pas ekebeyaki beda searopa badan akhirnya yang sepo bini ni kangandung badan ni dibentuk selama 4 bulan dari nutfah alaqah mudghah dari spermatozoa menuju sekumpal darah mari nikah bah entar dek kebentuk yang sempurna 4 bulan akhirnya roh seekebay mulai lamba zaman azali roh ni bah pasang ke badan ni kali
Makanya kandungan Pak Bulan ini kebaji Pak Hudi roh pasang apa long sampai makin roh benjesat nika sampai makin nika le sama dina nika kula benajunan ku leku roh nika epesa boleh sareng Allah dadi roh nika epesa ikalak dari badan nika seenya mai mate roh esabe ka alam kubur badan esabe ke dalam kubur dadi alam kubur ben dalam kubur nika perkara lain mun dalam kubur nika alam dunia kancung dalam kubur nika alam kubur nika selain ulama ada bu eka di alam kubur nika pun ulama fi a'la illiyin tempat sepaling tinggi al Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah menyatakan fauqas samawati sab'i beda ya tasalangi kaping peto eka malangi kaping peto nika jauh jauhnya tanyaan mak kaping peto jauh kaping tunggul tahun ini. Jadi abesa roh ben badan sampai bila? Sampai kiamat. Salah satunya kiamat roh nikah. Pabeli boleh ke badan seilmu kubur ni. Setelah kiamat roh dikembalikan lagi. Manusia kemudian mari kiamat pas udi boleh pada ben makin ni kak. Ni saya coba kisah Imam Qurtubi yakhrujuna min kuburihim kal jaradil muntasar. Nanti manusia itu akan hidup kembali keluar pole dari dalam kubur roh sebeda alam kubur beli pole ke badan sebeda ilmu kubur yakhrujuna min kuburihim kal jaradil muntasar manusia ni kapah keluar dari dalam kubur pada ben-beleng nyelatak lapangan lah itu nanti baru terjadi mahsyar setelah itu. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Le proses ki buru ni kebi gula saya pada pak dah ada roh apa saben badan pah gabung ilmu tabu odik makin pesa boleh roh ben badan mate roh ke alam kubur badan ke dalam kubur pah roban badan polong boleh merina kiamat manusia pah udi boleh tak temate ni kebi Allah cerita aki kalau benda guna Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah orang tancung ki kafir sampean ke Allah wa kuntum amwata lambak sampian mati tidak ada roh ni kalau apolong ban badan fa ahyakum pah polong roh ban badan pah odi eleng tabung ring sepo bini sampai makin gele summa yumitukum kulaku pesa boleh roh dari badan ni mati hulu benajunan roh pesa boleh roh isabak ke alam kubur badan isabak ke dalam kubur ni kesek kocak mati kulaku summa yuhyikum kemudian mari kiamat pas polong pole roh ben beten odi pole summa ilaihi turja'un odi sedukali nani ke manusia pah tak temate pole saya masuk swarga salang genga swarga bede saya masuk neraka juga tak temate sebede neraka apa neraka gak dinto hadirin panas sah petong polo kali lebih panas tembeng apa itunya nih keng orang di odi ngak nih kena cabur ke neraka nih tak temate. Maka jawab Allah dalam Al-Quran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar liyadhuqul adab ketika manusia ni kayobar karena neraka kolek ni keatal-talan ancur ngelotak baddalnahum juludan akhar kapan ancur ngelotak ku tak igente kolek anyar pole ancur pole anyar pole ngelotok pole anyar pole poton pole anyar pole ma igente anyar melolo liyadhuqul adab makle bisa aras saki sakit saya tak remare mun kapan poton tak igente ya tak sakit jalo poton pak anyar boleh poton boleh menter tak jedingan neraka sama sekali. Amin Allahumma amin Allahumma. Lah peristiwa setelah mati itu di dalam Al-Quran seputaki
neng dua surat sepaling banyak situng neng surat Yasin dua seputaki neng surah Qaf dua surat nikah ajelas saki orang samarina mati mangka nabi ulama sesuai pakon Gusti Nabi Muhammad Yasin nikah ipakun baca dua tempat situng baca ketika orang mati ya nomor dua Yasin nikah baca orang saampuna mati Nabi Muhammad makon iqra'u Yasin ala mautakum maca aki Yasin orang mati na sampian cek pun ulama pertama sebelum saya baca aki apa nama pemipakun baca aki Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan nazalat alaihi rahmah mun bade orang mati ya ikan tupah maca aki Yasin maka rahmat Allah ni katurun ka orang saya mati ya nikah makanya mun bade orang mati ya tikel cek bui lain kantor kadang bade orang sakit saramat ya nyandek yang lagi bini na depa bantar enggak le kang kole engkau mesti ya le enggak le bini nah cak gila yuk grup nak kaki sampo dia laki na dateng panuku ke bau nah pateger kak pateger ada sih mah aja panurok bunte pateger pun bedereng mati sembian situng maca aki Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim situngah oh pengatalken mau saki la ilaha illallah cek pun ulama cek terlalu kencang cek jek aja anak pemiro cek jek aja ring mati ini kalau tengel kan beri terkadang kan ring mati itu kayak gini kayak bong lau Allah nggak gelak dulu sampai cek kajian aja Allah jek nu di malagu je napa boleh saya mati ya cek kule saya beres ngidi ngaki merengis lagu nani gede bener kin reng mati ini kalau kotu abid mun lan norok bunte sesete bibir aku pon tak usah talken boleh mun di matura kan magi sehari talken ambu sekali mun lan norok bunte ambu seeko cak man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah saya orang mati ya pah kalimat terakhir din budina la ilaha illallah masuk surga nih kebeni pas abereung ben mate maki saya ngocak la ilaha illallah mangken duhur mate na ke di isa lo apa sepenting dari la ilaha illallah ka mate lo adakan de lain boleh nih ke saya ngocak la ilaha illallah kalimat terakhir beni pah abereung mate la ilaha illallah bila nemu sudah iya ya RCTI sih berdemen Indosiar maki pah nyari sampai ke Hongkong tak ke beda kak beda mendokkan aduh kena tak kuat aduh la ilaha illallah masih nggak gemi kakek beda sih teman terjadi sini kakek tak ngucap banyak pedong wow coba banyak jadi membeda orang yang paham burung dek iya tak mangki saya ucap kalimat terakhir la ilaha illallah mari maca la ilaha illallah tak ca maca lain sampai mati jadi la ilaha illallah kalimat terakhir nih kasih jamin masuk suar maka nalken reng mati ini kata usah abid mun norok bunte ambuaki keng to kuwi cak dina aki mun akan delain pole talken pole sambil maca aki Quran nah apa saya baca dua surat epokun baca bi ulama situng maca aki surah Yasin nomor dua mau saki surah Ar-Ra'd Yasin nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah Ar-Ra'd liyushila alaihi khurujur ruh makle kempang keluarannya beh dua surat ini kebaca aki kau reng saya kau pengah talken la ilaha illallah launan ambu keluh la ilaha illallah ambu keluh cek yang kencang bunyi pas la ilaha illallah la ilaha illallah aja langsung tahdid di bunyi talken Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad lah kenapa kok dibacakan surah Yasin satu nazalat alaihi rahmah ketika imam caki Yasin bakal turun rahmat Allah saya nomor dua targhiban fil akhirah ama soaki perasaan seneng orang semate terkait akhirat maksudnya ketin apa mak lese saya itu agak dintung ngangen ke akhirat ternyata iya sini keibahas akhirat kabeh hadirin
Di awal-awal Yasin ampun abahas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nika artinya inna nahnu nuhyil mauta, akan saya hidupkan kembali orang yang sudah mati. Orang mati re mari nai pau dia boleh. Wa naktubu ma qaddamu, ben setuju saya kelaku itu oleh serang Allah. Hadirin, mun hulil yasin sama depak orang mati ni kaca boleh, dia boleh, biar tak kira percaya. Mek hulil yasin sama depak, biar percaya. Nabi Muhammad tibi sama depak, orang ini kebanyak tak percaya. Cak orang mati ni kepekal epau dia boleh, epa jaga boleh, roh epa beli boleh ke beten ku lekuk keluar boleh dari dalam kubur. Nabi Muhammad sama depak debu nikah. Nabi Muhammad se adabu, sehingga dengar kita percaya. Ketika Nabi Muhammad ada orang mati bekal udik boleh, roh epa beli boleh ke beten jaga kemudian di dalam kubur. Berdesitung orangnya mana Asy bin Wa'il. Asy bin Wa'il ni kepah ngalak landu. Ntar ke kuburan laju pakai kalih. Tolang ngai dalam kesah pakai kalah ilong kolong pakai kibaga Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadhil 'idama ba'da ma baliya wa rama. Pangeran si kemas si tolang si ancur ngari Muhammad. Ngecek gendek kakek. Masa tolang loto ancur pada bandiki dia boleh teti orang boleh. Apa saya mau dia boleh? Nabi Muhammad tak jawab, saya rasa jawab, Allah saya jawab, jawaban Nabi Allah isabe surat Yasin cukan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul kepada Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Saya mau ditolong dia zat saya kebeda ada lamba. Tak jawab Allah. Siapa saya mau di? Allah. Tak jawab Allah. Tapi jawab saya mau di dia. Zat saya kebeda ada lamba. Apa mi jawab saya mau di jedeki saya kebeda ada. Kula ben ajunan mak leker. Mun Allah lamba kebeda ada dari tada kebeda pai bisa. Napa boleh lah bede ke ngerosak pah tak biasa apa becek boleh. Tadi. Ajunan kan orang kebeda jangan tinggi kak. Kebeda jangan tokang sampean. Makin lajangan lah detik yo col pah. Kertunga potong, sabangan peka, terkait ngalto, kertas sepeda. Kula tanya, ajunan bisa membicak lejangan serosak? Benih karo bisa, cek bisa, cek dengan aku bayi tokang, napa boleh membicak serosak? Jepang aku bayi sepeda motornya mana Yamaha. Jadi Yamaha kesal dari Jepang, makanya nyame Yamaha. Cek sekian dari Mekah, nyame Yamaha mod kesal. Jepang aku bayi Yamaha. Sepeda Jupiter, sepeda NMAX itu buatan Jepang. Mangken sepeda motor ini kan rosak, ban ngalto, setir potak, atau juk nailan. Bisa Jepang ngebecek sepeda motor serosak nih kan? Benih karo, bisa aja bisa. Cak aku bayi NMAX pe Jepang tukang, kenapa boleh NMAX kalau dia rosak tak tahu ngebecek. Sani kebahasan Allah. Qul kabala Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Saya mau dia boleh tolong si ancur jadat saya kebeda ada lamba. Cak kebeda ada bayi tokang bah mabicek ni kita tak tahu. Dari tada kebeda Allah tokang makin dapat boleh beten ke rosak tak bisa bebicek boleh. Ni kayak sahabat ikat di surah Yasin bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali. Manusia ni kebekal epau dia boleh. Manusia ni kebekal epa jaga boleh. Bila jaga na manusia nikah salah setari ni kiamat. Kemudian kiamat terjadi alam nikah rata. Ancor saja sebut bumi. Hadirin, roh nikah epa turun pole epa beli ke beten seilim kubur. Manusia ni pahce ke dalam kubur. Nikah seekota yaumal ba'si, hari dibangkitkan dari kubur. Saabita yaumal ba'si ni kaca epon ulama petong tahun. Orang ini kecil nengen juk tojuk atas kuburna aden tek mahsyar. Maka Nabi ulama mun ngopuraki masjid pakon papolong cek sapesa dari keluarga nah. Mun epa kopuraki kuburan temur embu papolong ke temur. Mun anak kopuraki ibun bare mantos sebe ibare. Sopo pone be ibare titipan jaga ku leku bede saya kenal. Kakek Kak Mat, iya le. Dong popolong, lalu dia boleh manusia ni. Maka Al-Quran menyatakan manusia ni mate dukale, odi dukale. Bila mate, dah ada ikebay manusia mate lambat. Jadi gula ban mari mate sekalian ilmu tabung embu. Pah epau di sampai makin mate ku leku masuk ilmu kubur, mari mate ni ke pah epa jaga boleh.
Ternyata mati nih bi ulama ijelasaki keng cuma apa sana roh dari badan. Mati adalah perpisahannya ruh dari jasad. Roh esabe ke alam kubur, badan esabe ke dalam kubur. Ulama pas abahas. Terus mungkar nakir nika eka dimas dina napa entar ka badan sebeda ilmu kubur, napa entar ka roh sebeda alam kubur. Ulama itu pendapat beda seadabu mungkar nakir nika ke dalam kubur. Sesuai hadis ketika mayit nika kuburaki tengkaan oleh peto orang mole mayit nika pembeli ronah langsung odi dalam keadaan setengah sadar pak yen tari mungkar nakir. Sebagian ulama ada buaki mungkar nakir ni kemudian entar ke badan sebeda ilmu kubur tapi entar ke roh sebeda alam kubur. Apa mak entar ke roh sebeda alam kubur? Karena mun mungkar nakir ni entar ke badan ilmu kubur banyak orang selo atau mau ben mungkar nakir. Contohnya orang mati tekelem etase badan ni kan cukup ada kuburna. Mun mungkar nakir entar ke dalam kubur orang mati tekelem lo atau mau ben mungkar nakir karena ada kuburna. Orang mati keker dari pesawat atal dalan ada kuburna. Mun malaikat mungkar nakir entar ke badan dalam kubur orang mati keker di pesawat kak ditolak atau mau ben mungkar nakir. Orang India ini kemun mati benih kuburaki kak. Agama Hindu itu bukan dikubur, dikremasi, yober. Titipan mati langsung yober. Apa mak yober? Mun yober nih kemudian tak kira masuk neraka. Padahal mun senikah pah yober dua kalinya mana? Makin yober kemudian yober boleh. Jadi roh ni entar ke alam kubur, roh saya tarik, mun roh saya tarik ada cerita na orang lo atau mau ben mungkar nakir, satu jadi ke atau mau kapi, makanya ajunan cek tergubater lo apang kia, atau mau, siap saus, manter bisa aja jawab, amin. Pertanyaan yang menem, masa ning menem setelah pertanyaan yang menem pagi aku lebih egi air. Cuk pertanyaan si pertama, pasera pangeran na sampian, pasera nabi na sampian, panapa agama na sampian, panapa imam na sampian, panapa kiblat na sampian, pasera treta na sampian. Cuma 6 nih pertanyaan na, selalu dengan 6 pertanyaan na, paki ibri bocoran ika bela. Masa apa tak bisa jawab kak? Lah ngapa lagi pergi makin Allah pangeran kaulah, Nabi Muhammad Nabi kaulah, kiblat Ka'bah kaulah, Ka'bah kiblat kaulah, Quran imam kaulah. Islam agama kaulah, Muslim laki, Muslim bini, teritan kaulah. Lah ngapa laki sini kampian? Ngapa laki benari? Amun lah apal, mati tak napa. Jadi gua lekuk mun malaikat atanya panggempang tahu tu. Marabbuka. Apal kan? Entah ipal sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Roh seiyentare malaikat saya jawab nih kebeni pentera kaula ajunan tapi amal lah kaula ajunan. Jadi makila mangken kiai, makila apal kapi ka jawaban nikah. Mun amal tak bagus tak kira bisa jawab. Makila gula benaran orang biasa tak tahu lo teman ngiding bertak. Keng mun amal bagus pakun bisa jawab. Karena saya jawab nikah amal. Mi kelompok gula ben sampian. Nabi Muhammad nikah andi putra bini asma Siti Fatimah. Siti Fatimah ini termasuk keluarga Nabi Muhammad si wafat paling lekas salah istri Nabi Muhammad cuma kacik 6 bulan. Jadi Nabi Muhammad wafat pas Siti Fatimah ini kewafat salah istri. Ketika Siti Fatimah ini kewafat epekol bi 4 orang Siti Fatimah ini kah. Sayyidina Ali, Abi Dzarrin Al-Ghifari, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain. 4 ini kesemikol jenazah Siti Fatimah. Sampun jenazah Siti Fatimah ada pak ke kuburan. Nih kata langsung isabak ke dalam lubang, ki isabak luar geduh. Abi Dzarrin bangun cak ke kuburan. Ya qabru, atadri manil lati ji'na biha ilaik? Hadhihi Fatimah bintu Rasulillah wa zaujatu Ali al-Murtada wa ummul Hasan wal Husain. Hei kuburan, kakek tahu ya siapa saya kuburaki nabi kok kakek setia. Are saya nyama Fatimah, are putra Nabi Muhammad, are rajina Sayyidina Ali, are yang sepuna Hasan bin Husain kuburan. Cek saya ngangkui bahasa Tanjung, saya ngajak liguli kuburan putra Kanjeng Nabi. Hadirin, kalau ben izin Allah kuburan ini kebetul suara sampai orang sebedah epeng kira kuburan ini kemiran kapi ke suara kuburan. Epaku jawab na kuburan, ma ana maudi'u di nasabin wala hasabin wala malin walakinni maudi'u man kathurat hasanatuh. Sengkok kuburan je benih kenang na orang tengki pangkat. Benih kenang na orang tengki derajat, benih kenang na orang andi dunya, benih kenang na orang istimewa, benih kenang na orang penter. Sengkok kuburan je kenang na orang seandi amal soleh.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ki. Kalau kenapa gila undangan sana? Hah? Tunggu lagu na ko. Ada acara volume acara mantan ko ibig dua album membian. Masa bahas ring mat ibig lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Fatimah saos Siti Fatimah ketika kuburan kina kuburan ki nyempit ma ana maudi'u dina sabin wala hasabin wala mal walakinni maudi'u man kathurat hasanatu. Sengkok kuburan je benih keneng na orang tengki pangkat benih keneng na orang penter benih keneng na orang mulja sengkok keneng na orang seandi amal bagus padahal seepasanya Siti Fatimah apa na boleh kerobung tima juga apa na boleh hulaban sampian pramila gak ditok sateja kau leban ajunan saya hadir saat makin nikah manter epetetia orang selamat mulai kau leban ajunan odi sepertama odi senomor dua mate sepertama mate senomor dua kau leban ajunan manter tetia orang pecera selamat dari dunia kantos sudah ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma. Ternyata hadirin selamat nikah ipangki bedenang dua tempat nah nikah karena gue makin ada apa ma ipangki manusia selamat tergantung dua tempat orang selamat mun makin ini kata ipangki kak kuda benajunan saya selamat napa khulil yasin selamat napa ajunan selamat pada tak ipangki king manter pada selamat yang tak langkong motor menumpian budian selamat bah khulil yasin tade sariaki keluar mun khulil yasin selamat sampian tade sampian esaria bi guna mun pada tak selamat pada jak cung resarian yang manter pada selamat kepi lah selamat di kata pangki bangken ni guna benajunan cuma beda tanda nah tanda tetir yang selamat tanda orang tak selamat mun si selamat ben selok selamat tai bangki kak cuma beda tanda nah mun saya lako bagus mun saya becek tanda tetir orang selamat mun saya lako coba tanda bekal tetir orang celaka tapi tanda ni kan ampolo potenggi kak ampolo potor kadang undem peteng kuluduk nyaring jauh tau jon terus kadang nas panas nggak nikah nih pak romoro terus pak ngocaring tanjung beda caruk ngarai tante ini kamu lopot lah kamu lopot mun sing malam pak hamunyen siapa mati aja terus kadang wak kamu nyepedo ada ring mati itu terus kadang ada munyen wak ampo mati kan ketelosan jadi tante ini kampo tempat tante ini kampo lo makanya kalau keng tante sih beda kayak bangki makanya Dabuna Imam Ghazali kula benajunan tapangki ben saya saus kotu andi persangkaan orang lebih bagus dari abah kayak Imam Ghazali nih atau mau ben orang tua kula benajunan mikir senika bagusan nembaji ya ben kok mak bisa dong ijak siapa jeng keluar nembaji ya jeng kok umur 30 mbaji lah umur sebitek kan kecek 30 tahun siapa jeng nembaji setua mangki saya muda wajib andi prasangka bagusan saya ngoda ban setua ora lah bagusan saya ngoda nah masa bayi nah cek tu sana di mun saya ngoda sih kok tahun saya bidak lah nyen dumereng mandi bedang kimun lambak mandi kan kening sen jumme gak tanggi tak mangken orang di jeding mangken ini kan mandi rok di jeding mun lambak di mabada jeding cek make WC lambat andi sepora aku lagi nyapo zaman live tahun 95 aku kelahiran tahun belu jadi gue makin ke umur 36 gue nyapo tahun 95 orang lambat andi jeding mun kayak tabu ada tek malam pahning kongi tengah talo kapan ning kongi cocok lalang di bobo ngale boleh cocok boleh bedang kita makin le bede WC kak andi WC kapti makin malam makin benih karo WC ningkong bede WC toju ing mun bagian po sepona sapora make WC toju pa kuning kong
Yang kiba umroh ke Mekah, ile padang hotel wis saya tuju, ningkong ngecap sandal. Ningkong teh, iya nak, wis saya tuju, ora lah, tak metu mon tuju dong. Gigi kan gigi, lambok ni ke bisa nyentuh mereng mandi ni bisa, sejak lambok ni ke mandi mandi jeding, mandi kamar, mandi seumur. Insya Allah pian gigi enggak, pak bapak ni mandi kan ke seumur lambok gigi, ke seumur. Amuli di atas lah buka. Sarong, mepakat teng ke kaju pak, turun ke bebe, sambil tekem. Cero norok ambil tahun yang bu, angkat cere. Bener. Nah, depak ke somor kapan nimba lo, bisa cari dengan tungai penekem. Dimma boleh nimba tanang ke TV. Perintah cung jadi kantor benter, pelkot. Ngekepe. Bener level code kayak kapan level code aman dia ada. Hah? Cerok norombian tahun ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapangki ban ulama gula ban ajunan mikir. Ipa ku ban bagus ulama ya. Ibadah ngakui ilmu. Tahu hukumah, tahu syarat rukunah. Mun abek sering tani king lerok noro aki acung let cek tepak cek salah tak tahu. Orang si biasa nih ngali kiai. Fokusan kiai. Lah cepon ulama si kiai ning ada ring tani cepon Imam Ghazali kudu mikir fokusan ring tani. Fokusan ring tani ben kuli si kiai. Masa kiai? Ki fokusan ring tani. Ring tani kesama kela kudu selo itu les cek tak tahu masa. Abek si kiai lah tahu haram ki ikalako, lah tahu coba ki ikalako. Makanya bahaya gula ni ke kiai. Mun ring tani kesan telo bahaya cek. Makanya aku tuh sekui itu, cek tak tahu kas. Mun tak tahu, mun tak umat tahu, koton kan? Ini padang tabunan di ring mada aja pakai pal. Beda biasa kan ki. Ya ada ni kemalingan tabunan. La haula wala quwata illa billah. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling tabunan saya muljaki Allah. Begocang maling tabunan ki buru. Rebala itu mudi ngoreng yobu ipa gemet. Ibala iki alabun si arek teh beda patakot aja. Mun beda patakot tak oleh arek, mun arek hukum haram. Ki nyambit si haram tak muni kakan nengkok dong. Sing arek kakana sape. Di mah beda cerita sapi masuk neraka. Kamu mulai kadek. Boleh. Beda pengajian MC ini saya gila tambuh sekali. Mungkin gila ke bebe baca ngetas. Repot itu karena kalah kok pulang ke pandar aja renjeng. Mun bini ketu satu kali keleceh mati kok. Norok gula ke Bangkalan tuh nih. Ibu tetia polisi. Polisi tidur. Ceremet kok. Kia atau lem pentong sekali di gue. Bon, selamat nih kayak pangki yang berapa tempat yang dua keneng. Situng bila ketika kau leben ajunan sete. Ini baru pangki hadirin. Makanya mangkin kalau pangki, sebagus mangkin belum tentu husnul khotimah. Pangki. Secoba mungkin belum tentu mati coba bisa saja mati husnul khotimah. Semakin bagus bisa saja suul khotimah. Makanya gue benajuran makin ini kata tidak seaman tak bangki. Tore bersitung hadis yang Arba'in Nawawi ini kayak coba kibi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad dalam Arba'in Nawawi? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'
fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Hei orang Tanjung, beda orang ni kalakona bagus tak toman lako dosa becek, tak toman tinggal ibadah, tak toman alaku kelakuan cuba, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', saking dari bagus orang ni keben swarga kare sakelan. Artinya selok masuk swarga king bulan ki odi cek mati langsung swarga ni saking dari bagus fayamalu bi amali ahdin nar, king kapan para mati ya pahala ko coba kak paham mati burung sih masuk swarga teti masuk neraka padahal dia ketakdir lah itu ada swarga nih kak. Cepon Nabi Muhammad fayasbiqu alaihi alkitab, sudah ditulis ahli surga lakona bagus ke swarga korang sakelan karo king kapan mati ala ko coba ku tak burung saya masuk swarga auba masuk neraka. Bahaya tak bahaya? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab. Beda orang ini coba lakona tak toman ala ko ibadah rang lakona maksiat melolok. Cepon Nabi Muhammad fayasbiqu alaihi alkitab, orang ini kala karla itulis pemasukan neraka, takdir lah karena masuk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', saking dari cubang sampai orang ini ke neraka kare sakelan saya masuk neraka. Fayamalu bi amali ahli jannah, king kapan para mati apa hatopot pahala ko bagus. Fayadkhuluha, burung saya masuk ada ka neraka au be masuk surga. Jadi mun nggak nikah di sekolah ban sampean tak bangki saya mati na bagus nih kakak. Kau bangki, saya bagus makin belum tentu mati na bagus. Saya coba makin belum tentu mati na coba ada aman makin tak bangki. Maka nanya on Allah mantar gula benajunan seta husnul khotimah asango la ilaha illallah amin. Abo tak bangki kata bangki. Beni mangken ukuran orang ni, beni mangken ni ke orang ni ke bisa senik ke bisa, tapi orang ni ke tentu aki ketika saya tenah. Makanya lambak itu bukan bah berdisi Iran. Bilanya benakan dada, kastana pon pada beda. Bila dapat dek kerungan setan asari kenengan. Setan nyoba apa ropa nyupre orang atoroa beda aropa embuna beda aropa kuruna. Tak kok buru ke timur jubuk mayung kok buru sekali. Beda pengajian ibri isi Iran mati ya lama ke tako eko mau ibri isi Iran sini ketako mbak hah oh munda ya PPPK lompang oh lo tako ngaku pak bibir ceruk saloni mun beda janda pirang pula nambah abini. Nyaman pah berkadaki marian tuan dulu mana ya. Siapa nyempit tuan rumah lagi gurunya? Hah? Oh tuan rumah lagi nyempit. La haula wala quwata illa billah. Berarti oleh dua berkata jaban anak gitu lagi kemarin. Ros pokokmu tak tega kemis ya ambu. Apa?
Allahumma sholli ala Muhammad. Kol 12 tore mulai. Jadi teman tak kurang mendeng bini dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi menurut saya kai pangki selamat tak selamat dapat yang setan. Makin ini kata pangki kak. Maka tak oleh andi persangkaan cuba kau orang, tak kau orang sesangka cuba bi kau ajunan mata ala husnil khotimah. Cak arum masa bagus kau leben ajunan. Si arum masa bagus tak kau mati nengal to iman ben Islam mantir selamat. Makanya cak ulama sengak mun ala kau maksiat pemburung hadirin pemburung. Mun ala kau maksiat burung aki tak kau leben ajunan toat maksiat sekalian pah itu bu mati dalam keberadaan maksiat. Mun ala kau ibadah sengkatori jaga aja. Mek pola ibadah saya kalako jeung aja ni ketika ibadah saya kasanggo mati bi kaula ajunan. Amin Allahumma. Jadi manusia ni selamat tak selamat ni tergantung ketika setan. Mun setan ni kan iman ben Islam, pabanyak itu sana ajunan pakun ki masuk ke swarga. Ing kula ben ajunan mun iman ni kan ngalto ketika setan. Suul khatimah setan. Maka kula ben ajunan ahli ibadah tak kira nyeting dak ke swarga Allah, tak kira ungke dari neraka mantar bi Allah selamat. Allahumma mertung. Si nomor 2 selamat nih kayak pangki tergantung ketika manusia nikah ampun beda di dalam kubur nikah almarhum kan nikah saya mungkin almarhum Suli bin Misdin gi nikah saya kan gi jo tokoknya ku almarhum kapi Kanjeng Nabi ada bu nikah ala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah faman salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Orang Tanjung manusia nikah selamat tak selamat tergantung ketika manusia nikah masuk ke dalam kubur. Sera orang di dalam kubur nikah selamat, sera orang nikah di dalam kubur becerah, maka orang nikah tan kemudian bekal masuk surga. Keng pasera orang di dalam kubur gak dinto celaka, sera orang di dalam kubur nikah seksa, maka orang gak dinto tanda bekal masuk neraka Allah terselamat dah. Kator ke, kator. Cek kol petok semangat nikah gila. Mungkin gak boleh terang ke gula, kol petok sih. Atau ke maklam piribun lawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kuburan ni keukuran, saya ilmu kubur ni selamat, kemudian bekal masuk surga. Fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu. Keng mun ilmu kubur ni celaka hadirin, ilmu kubur esek kemudian bekal masuk neraka. Mangkana bi ulama ahlu sunnah wal jamaah, bi bengasuk kaula ajunan, orang mati ni kece jaga nah. Ikan temun berdering setiap petong hari petong malam saya jaga, thank you kak. Ki beda 40 hari nah, ki beda 100 hari nah, ki beda 1 tahun nah, beda 2 tahun nah, beda nyibu nah, beda 4.500. Apa napa minta buambu itu akhirnya mati? Mak lese mati nikah selamat ilmu kubur karena mun ilmu kubur nikah selamat budin bakal masuk surga hadirin. Alhamdulillah. Makin bi tuan rumah Bapak Ahmad Rawi engki. Tuan rumah Bapak Ahmad Rawi makin almarhum Suli bin Misdin Kak Dinto tua aki keremi kenceren nyoon naki sapora dan kula makin bakal nyakseen almarhum Bapak Suli Kak Dinto selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa mak selamat ampun sesuai kelaban seepakon di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nikah debu senikah irhamu mautakum bid-du'a awis sadaqah. Irhamuni serah irhamu belas sampean kapi mautakum dek orang saytena sampean kapi bid-du'a kalaban itu aki. Awis sadaqah kata kalaban isadekai. Makin ni ketua na beda sada kana beda. Ternyata aja pun Nabi Muhammad sedekah ni kalau kutu banyak kering mati ni kah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tak aku asampian ke neraka meskipun sedekah sesebab kurma. Sedekah sesebab kurma ni bisa titi dengan neraka. Sesebab kurma. Pak ketina apa tu ke abi jutaan makin sebagi kampian. Ibri berkat tungi dengan ibri cecel yang ke aki ki paringi deeren. Maka ten kuda bengal nyakse ni kemakin benih karo celep ku mikil. Amin Allahumma. Karena ampun sesuai kelaban saya pakun bi Gusti Nabi Muhammad. 2 ni keukuran. Saya orang selamat
tengku yang dua nikah situng tengku pamate nah nomor dua tengku ketika ampun masuk dalam kubur ben orang mati ini keselamat tak selamat beda tandanya seepa padang beda selalu epa padang makanya bikin Nabi epa kontete nih orang mati nikah situng tang dan orang mati nikah selamat irkul jabil deui ini kemetu melo mun beda orang mati kan toh nyabe nala tade pah deui na beca nikah cepo Nabi Muhammad tan tekeng husnul khotimah nomor dua wadarful ain tengal la beca orang ngala mati pah tengal lagi beca mayit nikah tan tekeng husnul khotimah nomor telo wantisarul munkharib elong ini kesejen sekar cepun reng bengkalan jen mergeng kapan mati pah jen raja lu benga elong nikah cepun ngajing Nabi nikah tan tekeng husnul khotimah hadirin mun ki oding biasa kapan mati mergeng mun lekar ki oding sekar ya pak kun nyaman langkung gula-gula kumun pengajian boleh cek papulong bener ya kok papulong ben janda boy kok wah ya he oleh dua lah kok on jadi selamatnya kayak temu ibu nampak kenangan dua nomor situng ketika sedehi tempuan sakaratul maut i menangal tok na papunten nomor dua sampun masuk ke dalam kubur mantar kaula benajunan saya hadir saat makin selamat tak dua tempat nikah selamat ketika sedeh amin selamat ketika dalam kubur bina foto mantar itu akhirnya Allahumma Bapak Ahmad Rawi sahabat aki acara ini kebanyak biaya saya keluar mantar bi Allah genten lah mantar genten itunya akhirat saya itu aki makin Bapak Suli ini kesaran Allah mantar petik derajat dalam berzah seteja ajunan sehadir adentek mulai pukul sanga gi kol belu adentek mulai kol belu sampai makin sampian pakun tak kincekeun manter hajat sampean bi Allah itekani malah gula make bahapidatu sampai kol 2 ambian tak kira mulai mulai kan todus ini tengah berkat bi tibi ande make gula ber sampai kol 2 ambian bagunda iye baba king debak gebungkona gula epe suwe colong holil cek lanceng aja arah apa kak billahi tengah potong saya denteng ketika tempo ke PSW combong gi segak dintoh sidu saya pada pak orang nguncang tibi kayak ngampung ke Pak Ahmad Rawi patai bagi mulai kok mungkin terus tak mulia ayo le Yun seporah sana sambil kerja saya pada Pak Mantar Tetiah dan jalan semangat kaul ajunan untuk ala ko fokus untuk ala ko ibadah sehingga aku lebih ajunan mun ahli ibadah mati bila fa ipakun mati ibadah saya pun ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari orang yang biasa ibadah pasti mati ibadah orang yang biasa ngaji pasti mati ngaji secara akal kak pala tak le mulai di masjid tak kira mati etalon mun tak king yosong Allah patut kamu nyepetek kening itu ibu lau ban mantar tetilan jalan semangat atu aki bang sepo ampun seta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ada tak ibu Indiani sampai Romayu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna wa ma tasaddaqa Bapak Ahmad Rawi hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim khususan ila hadratil marhum Bapak Suli bin Misdin wa usulihima wa furu'ihima wa hadis silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan
ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا فداء وفكاكا ونجاة وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا. والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.